Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Ini adalah video pembelajaran daring pertama saya setelah sebelumnya materi yang saya sampaikan dalam bentuk tool lain seperti Kelas Dojo, Edmodo, Google Classroom, dan WA Group. Baik, materi untuk video pertama ini adalah mengenai glosarium di dalam judul-judul besarnya komputer dan jaringan dasar. Oh ya, untuk kelas 1 saya cuma masuk di kelas 10 TKJC membawakan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam tahap lanjutan lebih jauh lagi, saya akan mengenalkan kepada kalian ada glosarium. Glosarium adalah judul-judul yang ditekankan dalam materi itu. Baik, glosarium yang pertama adalah masalah alamat IP. Kemudian ada Anonymous FTP dan aplikasi web dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, pembahasan yang saya fokuskan adalah masalah alamat IP atau Internet Protocol. Jadi alamat IP adalah suatu alamat yang digunakan oleh satu perangkat untuk bisa terhubung ke dalam satu jaringan untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Jadi satu alamat IP untuk satu alamat perangkat. Jadi cuma satu alamat IP untuk satu alamat perangkat, tidak boleh sama. Kalau sama, tidak akan bisa terkoneksi dengan jaringan apapun. Begitu. Jadi analogi umum yang paling dasar adalah satu siswa mempunyai satu alamat atau mempunyai satu tanda yang cuma dimiliki oleh satu siswa itu saja. Bukan nama dan bukan tempat tinggal, melainkan satu yang disebut dengan NIS atau nomor induk siswa. Jadi satu NIS untuk satu siswa. Jadi untuk mengenalkan kalian, untuk mengenalkan satu orang siswa dengan siswa lainnya melalui sistem yang ada, katakanlah sistem dalam satu dapodik, maka siswa itu mempunyai satu NIS untuk bisa dikenal dalam satu sistem. Itu masalah analogi jika dikaitkan dengan analogi yang paling kasar di dalam umumnya kita. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan nanti dalam bentuk analogi berupa animasi. Mudah-mudahan nanti kita tampilkan secara rinci, karena kalau kita bahas alamat IP ada banyak di dalamnya, yang perlu kita bahas, termasuk jenis alamat IP. Jadi alamat IP itu ada beberapa macam, mulai dari tipe A, B, C, D, dan E, begitu. Jadi yang paling umum digunakan adalah tipe C. Gitu. Kemudian yang kedua di sini adalah masalah Anonymous FTP. Jadi Anonymous FTP ini kemungkinan akan saya jelaskan di minggu kedua atau di video kedua nantinya. Jadi kita hari ini pada video ini kita fokuskan ke dalam alamat IP. Baik, setelah ini akan saya tampilkan video dalam bentuk animasi. This is you, this is your computer, and this is you watching what is an IP address. IP addresses represent where you live on the internet and are needed to send messages to computers outside of your own network. Imagine when you send a letter to your great aunt Mew. You put her address on the front of the envelope and the return address on the back. You send the message and expect to get a reply. This is what is going on with your computer right now as you're watching this, except the destination address of the thousands of messages you're sending every minute is some YouTube server, and the return or source address is the computer in front of you. Just like with house addresses, you won't find two computers connected to the internet with the same address. Somewhat differently though, computers don't use geographical addresses but rather use a string of numbers called an IP address. These IP addresses are how the devices involved in passing the message know who is sending what to whom. Not including a source IP when sending a message over the internet would be like sending a letter with no return address to a complete stranger who has to deal with billions of letters every minute and expect to get a reply. Yeah, good luck with that. So, quick recap. IP addresses are unique series of numbers which identify computers on the internet.
Want to watch YouTube? You need an IP address. Want to send an email? You need an IP address. Want to browse GIFs of adorable cats? You need an IP address. Cool. Moving swiftly on. If you look at an IP address in a bit more detail, you'll notice that it's basically 4 numbers separated by dots. This particular IP address would be pronounced 192.168.1.1. Using dot or point between the numbers doesn't really matter, it's just personal preference. As mentioned in a previous video, sending information across the network will eventually lead to ones and zeros being transmitted in the form of electrical signals. An IP address has 32 of these ones and zeros. With a little bit of arithmetic, we can work out that there are 4,294,967,296 addresses available for use on the internet. Wait, hang on. There are 7 billion people in the world, about 3 billion of whom are connected to the internet. Some of these people will have multiple internet-connected devices, the number of which is going up literally every second. Aren't we running out of addresses? Why yes, we most certainly are. The super amazing techie people realised this problem back in the late 1990s and hence came up with a system to slow down the rate at which IP addresses were being used up. That is called NAT. Imagine a postman standing at your front door. Looking towards the house is like looking at the devices on your home network, and looking out towards the road is like looking out towards the internet. The postman takes 3 letters, one from Alex watching YouTube, one from David sending an email, and one from Jane watching GIFs of adorable cats. The postman sends off these letters and any replies get given to him. He then comes back to the house with the replies and gives them to Alex, David, and Jane respectively. Same idea with NAT. It takes multiple addresses from inside your network and presents a single IP address pointing out towards the internet, thus reducing the number of IP addresses used. This is why if you take a look at your network settings at your house and then ask a friend to do the same at theirs, it's likely you'll have incredibly similar IP addresses. NAT is working in the background. And so, this is you, this is your computer, and this is you finishing what is an IP address. Baik, setelah melihat dari tampilan analogi dari animasi yang sudah saya sampaikan tadi, kalian buatkan pertanyaan jika ada pertanyaan. Saya harapkan kalian lebih kritis dalam memahami suatu hal, karena kalau kalian kritis, kalau kalian mau tahu, kalian akan lebih mengenal apa yang kita sampaikan di sini. Jadi saya harapkan sedikit banyaknya kalian harus tahu apa yang saya sampaikan di sini. Jadi mungkin di video pertama ini suara saya yang saya sampaikan mungkin kurang jelas, karena untuk pertama ini mungkin saya belum bisa buat satu video yang memakai alat filter suara. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Jadi mungkin di lain waktu nanti saya usahakan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan jika ada kekurangan mohon kiranya dimaafkan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.